Good morning, church. How are we doing this morning? Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos en esta mañana? We know that God is good. Sabemos que Dios es bueno. Ooh, let's try that again. God is good De nuevo, And- Dios es bueno and all the time. y todo el tiempo. So I'm very excited this morning. Estoy muy emocionado esta mañana. As you know, over the course of the last few weeks, En las pasadas semanas we've been walking through the sermon series Thorns and Thistles. hemos estado hablando de la serie de espinas y cardos y espinas, perdón. Speaking about the refining fire and walking through suffering. Hablando del fuego que refina y andando en el camino de la fe. And how in those moments God is working something in us. Y sabiendo que en esos momentos Dios está obrando en nosotros. And so this morning, as we continue that sermon series, Hoy continuamos en esa serie. I ask that you just really open your hearts and your mind to receive the word of God Les today. pido que abran los corazones y las mentes para recibir esta palabra de Dios. And I kindly ask in reverence to the Lord if we can all stand Les pido If un you momento are que able. estemos en pie and open up your Bibles to Romans chapter 5, verses 3 through 5. y abrimos la escritura en Romanos And if you do not have a physical Bible, you'll also have it up on the screen. y está, si no tienes la Biblia, ahí está en la pantalla. And it says this: not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. I ask that you bow your heads and close your eyes Bajamos la cabeza, oramos. for a word of prayer. Father God, we come before you this morning, Padre, venimos delante de ti and all of us are in different seasons, en este tiempo específico, but we need you in every season, God. pero siempre te hemos necesitado en todos los tiempos. And so this morning we ask that you prepare the soil of our hearts, Pedimos que prepare el terreno de nuestros corazones, prepare our minds, prepara nuestras mentes, that wherever we are, que donde quiera que estemos we may give you glory and podamos praise. darte gloria y gracia. We love you, Lord Jesus. Te amamos, Señor Jesús. And in your holy name we pray. En tu nombre santo oramos. Amen. Amén. We can all go ahead and take our Nos seats. podemos sentar. So I do have a little bit of an odd question for us this morning. Tengo una pregunta para nosotros hoy. And that question is this: Esta es la pregunta. how many people here love Disney? ¿Cuántos aman a Disney? I can tell everyone on this side is the annual pass holders. Me di cuenta que acá tienen el pase anual. So recently I was blessed. Recientemente fui bendecido. My wife was able to surprise me with an annual pass to Disney. Mi esposa me sorprendió con un pase anual a Disney. And I am grateful. Y yo estoy agradecido. But I have a really big issue with Disney. Pero tengo un problemita con Disney. People pay a lot of money, A la gente paga mucho dinero. and we still gotta wait Y como quiera tenemos que esperar in these really long en lines. estas filas bien largas. And I don't know about you, No sé si tú, but I am not a fan of waiting. pero a mí no me gusta esperar. I went with my family to Disney last week after I got this pass, Fui la semana pasada a Disney con la familia and all my friends are telling me you gotta ride Guardians of the Galaxy. y los amigos le dicen, tienes que montarte en Guardians of the Galaxy. They're saying it's the best of the best. Dice que es la mejor de los rides. And we're at Disney. Y ahí estamos. The wait time was 110 minutes. La espera son 110 minutos. I don't know about you, but I'm not willing to wait for that. No sé usted, pero yo no voy a esperar tanto. And so the next week, Así que la próxima semana I went with some friends who they got the secret sauce. fui con otros amigos que saben los secretos. Somehow, some way, they got a lightning lane pass. De alguna manera nos consiguieron el pase para la línea corta. And so we got to the line on our time, Llegamos a tiempo a la línea and we were able to zoom past everybody. y nos adelantamos a todo el mundo. I was through the whole line in about 10 to 15 minutes. En 10 minutos ya estábamos ahí. And at the beginning, I was passing some very sad faces. En el camino iba viendo gente que no estaba muy contenta. But as I got closer and closer to the ride, Pero tan pronto me acercaba al ride, I noticed that people were exuberant. They had a lot of happiness and joy vi que la cara de la gente era de alegría y de gozo. because they were willing to wait and they were
really excited and eager to get on this ride. Porque aunque estaban esperando, ya estaban muy ansiosos de llegar a este rail. So I went through the ride. Así que me monté en el rail. It was a lot of fun. Fue muy divertido. And I could actually understand Y pude entender why people are willing to wait for 2 hours for this ride. por qué es que la gente está dispuesta a esperar 2 horas por este rail. And I think in a spiritual sense, Y en sentido espiritual, sometimes we're like I am, a veces estamos en esta situación where I want to get things really done, really fast. I want to get things done really fast. y que quiero que las cosas sean bien rápidas. And I think in Western culture, this is very normal. Y eso es normal quizás en la cultura del oeste. We want instant gratification. Queremos ser gratificados instantáneamente. We want spiritual maturity instantaneously. Queremos ser maduros espiritualmente instantáneamente. We want God's peace in a moment's notice. Queremos que la paz de Dios sea instantánea también. We want to see the progress that God is doing us. Queremos ver in el us. progreso que Dios está haciendo en nuestras vidas. We want a version of spiritual growth Queremos una versión de crecimiento espiritual that is like Amazon Prime. que es como Amazon Prime. We Bien pray rápido. for it today. Oramos hoy God gives it to us tomorrow. y Dios ya nos lo dio mañana. And we know that this is not the reality, Sabemos que esto no es la realidad, especially in moments when we're suffering. especialmente en tiempos de sufrimiento, Because in those moments, porque en esos momentos we want to get out of it as quickly as possible. quisiéramos salir de ello bien rápido. But can I tell you Pero déjeme decirle that I know a God que yo conozco un Dios who may not do it on our time, que quizás no hace las cosas en el tiempo but He mío, does it at the right time. pero lo hace en el tiempo correcto. And so today, as we dive into Scripture, Así que entramos a la Escritura. I want us to understand Quiero que entiendan that we must commit to forming Christ deeply. que tenemos que comprometernos a formar a Cristo profundamente. Because God wants that for us. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. And sometimes deep work can't be done in a day, Y a veces el trabajo profundo no se puede hacer en un solo día, a month, or even a year. o quizás un mes o un año. It takes time. Toma tiempo. And suffering is often the soil where God produces His deepest fruit. Y el sufrimiento es el terreno que Dios produce su más profundo fruto. And if you're a Christian in here, Si usted es cristiano y está aquí, you know that just because you follow Jesus usted sabe que no solo porque siga a Cristo, does not mean that the hardships of life just go away. no significa que las durezas de la vida se evaporan. But there has to be an understanding Tenemos que entender that God is doing something in those moments. que Dios está obrando en esos momentos. And so today we're going to be walking through two specific things Andamos hoy en dos diferentes pensamientos that I hope we're able to understand at the end of this time que quiero que together. entendamos al final de esta conferencia. And it is that our suffering has significance. Uno, el sufrimiento tiene significado And oftentimes fruit is found in the friction y a veces el fruto se encuentra en la fricción de nuestras vidas. And so the title today for our sermon is El título de hoy es Tribulation That Transforms. La tribulación que transforma. And so I want you to turn to your neighbor Mire a su vecino, and tell them, God is working in me. dígale, Dios está trabajando conmigo. And then turn to the person that you just ignored Y mire a la otra persona que usted ignoró and let them know God is working in you. y dígale, Dios está trabajando contigo. So we know that in this scripture in Romans chapter 5 verse 3 Mirando la escritura en Romanos verso 5, verso 3, that we must rejoice in our suffering, dice que nos gocemos en las tribulaciones for our suffering produces endurance. porque la tribulación produce paciencia. Now let's pause right there for a second. Pausa. Does anybody in here like to suffer? ¿A quién le gusta sufrir aquí? No, suffering isn't easy, No, right? ¿verdad? No es It's not fácil. fun. No es It's divertido. not enjoyable. No se goza en Right? ella. None of us want to go through it. A nosotros no nos interesa entrar a la But it's tribulación. interesting when we understand Pero una vez que entendemos that crisis is often a catalyst in our lives. que a veces es un catalítico en nuestra vida, And so what happens is lo que sucede that in those moments of crisis, que en los momentos de crisis we get to see something that God is doing in us. nos podemos dar de cuenta que Dios está haciendo algo en And so nosotros. if you're in this room, I'm sure you're one of three people. Si usted está aquí es una de tres personas que le voy a mencionar. You're either in the middle of a storm, Quizás está en el medio de una tormenta, you're just getting out of one, quizás saliste de una tormenta or you're heading straight into it. o ya mismo te toca entrar en una tormenta. And so today, I know that some of us are experiencing suffering, Yo sé que algunos estamos sufriendo hoy,
of different kinds, whether it be financial or relational, de diferentes maneras, ya sea en las relaciones o en las finanzas, whether it be spiritual or physical. o sea espiritual o físico, And it puts us in a place where we often ask God a question. y nos pone en un lugar donde le preguntamos a Dios, And that question is, how do I get out of this? ¿cómo salgo de aquí, Dios? But we should be asking a different question. Pero que deberíamos estar preguntando una pregunta totalmente diferente. And that question is, what is God producing in this? Esa pregunta es, ¿qué estará Dios produciendo en este tiempo? Recently, I went to a restaurant Fui a un restaurante estos días, and I ordered a medium steak. pedí una steak medium, Not well done, because if you order it well done, you're weird. no muy cocida porque es No algo raro. offense. But in that moment, right, I ordered this steak, and then the server came over to me, Cuando ordené el steak y vino el mesero, and when it was time to deliver the meals, she gave me a BLT. eh, y me quería dar una comida, un BLT. And I was a little bit confused, Y estaba confundido. and so I had to raise my hand Y levanté la mano. and let her know, ma'am, I did not order this. Y le dije, señorita, yo no ordené esto. And I believe that sometimes in our suffering in the storm, this is the same thing we say to God. Y a veces en el sufrimiento de la prueba, a veces le decimos esto mismo a Dios. Because we already have plans set before us. Porque ya teníamos unos planes de lo que iba a ser We nuestro want things futuro. to go a specific way. Queríamos que las cosas fueran así And de so esta we manera. raise our hands and say, God, this isn't what it's supposed to be. I didn't order this. Y levantamos la mano y dijimos, Dios, esto no fue lo que yo te pedí. God, I didn't ask for this cancer or this financial burden. Yo no te pedí este cáncer o esta prueba financiera. God, I didn't want to be going through the separation with my wife or my husband. Señor, yo no quería entrar en una separación de mi esposa God, de mi it wasn't esposo. planned for my son and daughter to leave the faith. No eran mis planes de que mis hijos se fueran de la iglesia. And we sit in those moments and ask God a question. Y nos detenemos estos momentos a preguntarle a Dios, Why? ¿por qué? And in those moments, if I'm honest and raw, Y si quiero ser honesto, en esos momentos it is very hard to worship God. es bien difícil adorar a Dios. Because sometimes we feel like He's not present. Porque a veces pensamos que Él no está ahí con nosotros. Because sometimes we don't feel like the prayers are being answered. A veces no sentimos que Él contesta nuestras oraciones. Because we are unsure of our faith. Porque no estamos seguros de nuestra fe. But this is where Paul speaks in Romans Y en este lugar es que Pablo le habla a los romanos about how suffering produces endurance. acerca de la tribulación que produce paciencia. Endurance is the moment when I physically can't get up, Ese es el momento cuando yo no me puedo levantar. but I'll sit down and I'll still raise my hands to give God praise. Pero aún sentado levanto las manos y le adoro a Dios. It's the moments when you get into a fight with your spouse Es el momento cuando peleas con tu esposa and you want to go to sleep angry, but you know you need to ask for y forgiveness. te quieres acostar enojado, pero sabes que tienes que pedir perdón. It's in these moments Es en estos momentos where we need to be faithful and consistent, donde necesitamos ser consistentes y fieles. because endurance is what will build character. Porque perdurar en este momento And produce carácter. I think that sometimes we get confused with character, A veces nos confundimos con esto de carácter. because when I first read this, I was honestly confused too. Yo también estaba confundido cuando leí esto. I thought when they were talking about character, it was like, I got a really nice personality. Pues yo pensaba que cuando hablan del carácter, yo digo, yo tengo buena personalidad. But what's interesting in the original Greek character, Lo interesante que en el original griego, in this moment actually means a approving, or it was tested and shown as good or proven. lo que significa que en este momento fue probado y fue aprobado. And we see something similar like this, right? Even with our students today. Vemos esto en nuestros estudiantes hoy. Where I work with a lot of middle schoolers and high schoolers. Trabajo con los de intermedia y los de escuela superior. And so during this particular season, they're all ready to get out of school. Y ya en este tiempo ya quieren acabar las clases. I heard the amen over there. Allí había un amén. But before they do, they have to take what? Pero antes de eso ellos tienen que tomar ¿qué? They have to take a test La prueba. to show proof that they've learned all throughout the year. Y esa prueba demuestra que lo que aprendió en To el show año. proof that they understand what it is that they learned. Da la prueba de que ellos aprendieron algo. To show proof
and evidence that what they have is authentic and real. para dar muestra y evidencia que lo que ellos tienen es auténtico y verdadero. And it's in our suffering where this is shown. Y es en nuestro sufrimiento donde se muestra esto. When we endure, we show our faithfulness. Cuando permanecemos, nos demuestra que somos fieles. And our character is teased out. Y nuestro carácter se demuestra ahí. Because a lot of us probably know Porque sabemos when we're under pressure, que cuando estamos bajo presión, when we're in situations we don't want to be in, estamos en situaciones que no queremos estar. that's where things come out of us that we didn't expect. Y ahí es donde salen las cosas de nosotros que no esperábamos. Where we tend to see the character of God that we don't have yet. Y ahí se demuestra el carácter de Dios que todavía no existe en nosotros. And it's important that in those moments Importante que en esos momentos we understand que entendamos what God is doing in us. qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Because suffering isn't flashy. Porque el sufrimiento no es algo que yo me sienta, ¿verdad?, bien bonito. And when God is working in us, He's often working under the surface. Y cuando Dios está trabajando en nosotros, a veces es en las partes profundas de nosotros. C.S. Lewis said it this way. Decía C.S. Lewis, He said, God has not been trying an experiment on my faith or love Dios no está haciendo un experimento en mi amor o en mi fe, because He's trying to figure out the quality of porque Él it. quiere saber qué calidad de creyente soy. God already knew. Ya Dios sabía quién yo soy. It was I who didn't know. Soy yo el que no sabía quién And soy. in this trial, He makes us occupy the dock Y en esta prueba Él hace que nosotros and the witness box and the bench at the same time. que conozcamos, ¿verdad? I don't know that story. That's okay. So He always knew that my temple was a house of cards. Él sabía que mi templo era una casita construida con cartas. And God's only way of making me realize the fact was to knock the cards down. Y yo no la sabía hasta que Dios tumbó y derribó esa casa de cartitas. And the sooner, the better. Y tan pronto que se ha hecho esto, mejor. And listen to this last thing that C.S. Lewis said. Escuche esto que también dijo C.S. Lewis. Only suffering can do this. Solamente esto se hace a través del sufrimiento. And so we know that suffering is not pretty. El sufrimiento no es algo hermoso, It is not wanted. ni es algo que deseamos, But in the pain pero en el dolor and in the trial, y en la prueba there's something that God is building up in hay algo us. que Dios está construyendo en nosotros. And so this character cannot be borrowed strength. Así que nosotros no podemos pedir prestada la fuerza It can't be emotional hype. y que no puede ser algo emocional que se desvanece And it can't be surface level y inspiration. no puede ser una inspiración, ¿verdad?, superficial, Because this character is formed porque el carácter es algo que se forma when our faith is tried and tested. cuando se prueba nuestra fe. But Paul does not leave us there. Pablo no termina ahí. Paul continues to tell us that this character produces hope. Él también dice que este carácter produce esperanza. And this is where I really resonated with what Paul was saying. Y aquí eso tocó mi vida, Because he adds here that this hope does not put us to shame. porque dice que la esperanza no avergüenza. Why? ¿Por qué? And it's because our hope is an anchor. Porque nuestra esperanza es una ancla And that anchor is Jesus. y la ancla es Jesús. And so when we're in the midst of our suffering, Así que cuando estamos en medio del sufrimiento, in the midst of the storm that we want to get out of, en el medio de la tormenta a la cual when we queremos feel like salir, doubt is creeping into our minds, cuando pensamos que la duda quiere entrar a mi mente, this is where we hold onto hope, ahí es cuando nos agarramos de la knowing that esperanza, Jesus will keep us steady, sabiendo que Jesús nos mantiene firme, even in the midst of the storm. aún en medio de la tormenta. And we can have confidence in the knowledge of God. Y podemos tener confianza en el conocimiento de Dios. Look, I believe in miracles. Yo creo en los milagros. And I know that there are things that God will do in your life right now. Y yo sé que Dios va a hacer cosas en tu vida ahora. But just like the worship song was saying, Pero when we como wait decían on the Lord, En el cántico, esperemos en el Señor. there are some things Hay cosas that you may not get in this life. que quizás no recibas en esta vida. There are some healings Hay alguna sanidad that may not happen right now, que quizás no pase ahora. but in heaven, Pero en el cielo, God will heal you.
Dios te sanará There are últimamente. some things you may not receive and prayers that may go unanswered. Quizás hay oraciones que nunca van a ser contestadas. Or maybe the truth is you just don't like the answer. O quizás tú no quieres la contestación de esa oración. But God is preparing a place for you. Pero Dios está preparando un lugar para ti. And so, even though we are broken and burdened in this life, Aunque estamos sufriendo y pasando dificultad en esta vida, we can have hope in the glory of God. podemos tener esperanza That we en will la gloria join de Him Dios. in heaven Cuando and en el cielo experience all of His new creation in the heavens and the earth. experimentemos toda su nueva creación en And el so, cielo. this assurance is a deep-seated assurance in us. Esta es una aseguranza, verá, bien profunda en nosotros. We must know that God is faithful, Debemos saber que Dios es fiel, that God is present, que Él está presente and that He will finish what He started y in our que Él lives. acabará en lo que empezó en nosotros. Paul knows that God is growing something in our suffering. Pablo sabe que Dios crece algo en nuestro sufrimiento, That comfort by itself will not produce in us. que la consolación simplemente no va a producir en nosotros. And so, yes, suffering is painful, Sí, el sufrimiento es doloroso, but in the hands of God, it Pero la- becomes purposeful. en la mano de Dios es algo con propósito And there's purpose that is in our pain. y hay propósito en nuestra dolencia. And in these moments, we can see how the Spirit bears fruit in our lives. En estos momentos es que vemos que el Espíritu produce fruto en nuestra vida. In Galatians chapter 5, verse En, 22, en Gálatas 5:22 it says, "But the fruit of the Spirit is love, dice que el fruto del Joy. Espíritu es amor, gozo, peace, patience, kindness, paz, paciencia, bondad, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control." mansedumbre y templanza. Paul calls these fruit the fruit of the Spirit. Pablo le llama el fruto del Espíritu. That means that this is not something that is self-manufactured. Así que esto no es algo que manufacturamos nosotros. Because here at Viva Church, Porque aquí la iglesia viva we are not trying to do behavioral modification. no estamos tratando de modificar el comportamiento. We believe in a God who transforms, Creemos un Dios que transforma and we know that He moves in our lives in a tremendous way. y que Él se mueve en nuestra vida de una forma tremenda. But the frustrating thing about fruit Pero lo que frustra en cuanto is that it never grows how we want it to. es que el fruto no crece como yo quiero que It crezca. doesn't grow at our pace, No crece al paso que yo and pienso. sometimes it feels really slow Y a veces pienso que es lento because we want visible change now. porque queremos el cambio ahora. Because we want God to perform deep work in us now. Porque queremos que Dios nos transforme ahora. We want an Uber Eats kind of faith Queremos una fe de Uber Eats. where it shows up right at our doorstep. Que ahí rápido y llega a tu casa. But we know that God is not a God who wants to rush through our refining process. Pero Dios no es un Dios que se tiene prisa en Scripture refinarnos. shows us that God will allow a long road if necessary in order to accomplish it in us. La palabra enseña que Dios permite un camino largo en orden de producir lo que Él quiere. And a lot of these ways can be very frustrating. Y a veces para nosotros puede ser frustrante, But the Spirit often matures us in this friction. pero el Espíritu es el que nos madura en este tiempo de fricción. Just to name a few. Para mencionar algo, Love grows when you are around difficult people. el amor crece cuando estás con gente difícil. Joy grows when circumstances are unstable. El gozo crece cuando las circunstancias son inestables. Peace grows when our minds want to go to a panic. La paz crece cuando nuestra mente quiere estar en pánico. Patience grows when irritation must be restrained. La paciencia crece cuando la irritación tiene que ponerse bajo control. Just like those people who drive on I-4. Así como la gente que maneja en I-4. And kindness grows when selfishness would be easier. Y la bondad crece cuando el egoísmo sería más fácil. We know that faithfulness grows when quitting would be a much more comfortable option. Creemos que which one was it? Faithfulness. La fidelidad crece cuando pudiéramos quitarnos. Gentleness grows when harshness feels more natural. La bondad crece cuando la dificultad sería más natural. And that self-control grows when Y- we need to deny temptation. Y el dominio propio crece cuando tenemos que negarnos a la tentación. You see, we tend to think that the Spirit will work in our comfortable lives. Pensamos que si mi vida está cómoda, pues el espíritu puede crecer. But oftentimes that's not the case. Pero muchas veces esa no es la verdad. You see, last year, El año pasado I was driving on the highway with my wife, iba por la avenida. and someone had stopped in front of us. Alguien se detuvo delante de nosotros And so I hit the brakes as I should. y
le di al freno and I looked in the rearview mirror because I was afraid someone might hit us. y miré por el retrovisor porque quizás alguien nos podía dar por atrás. But I didn't see anybody behind us, so there was nothing to worry about. No había nadie, así que no me preocupé. But then I took a second look, Y cuando vuelvo a mirar and there was a car speeding behind us. y viene un carro bien duro detrás de It didn't nosotros look like they put the foot on the brakes. y no parecía que iba a frenar It didn't look like they were going to stop. y no iba a detenerse, And I got worried me preocupé. because if you don't know, Porque si usted no sabe, my wife at a very young mi age esposa cuando era joven had to get surgery done on the back of her head. le hicieron cirugía detrás de la cabeza. And so I was really worried if this car hits us, Y mi preocupación que si nos da este carro, that it could hurt my wife tremendously. que puede golpear a mi esposa And- terriblemente. Little did I know Y no pensaba yo that the car would hit us, que sí nos iba a dar ese carro. smash straight into us, Nos dio directamente, destroyed our back bumper. nos destruyó la parte de atrás del carro. And if I can tell you Y si yo pudiera enseñarle, mostrarle the amount of anger el enojo que produjo en mí and y la frustration, frustración que produjo en mí, I got out of my car, me salí del carro, I slammed the door, tiré la puerta and if I'm y honest, si pudiera ser I honesto was ready to fight whoever got out that car y estaba listo para pelear con cualquiera que because salía something del was carro, welling up in me. porque había algo que estaba saliendo de mí. So I see this man, Veo a este hombre, definitely my Goliath. un gigante, He's a big boy, bien grandote, bald, calvo, huge beard, una barba grande, no shirt, sin camisa and a knife on his side. y con una And I took a cuchilla. moment. Y lo pensé, I said, Lord, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? And in that moment, En ese momento I decided to lean on the Lord. decidí Yeah, comfortable moment, right? confiar en el Señor. And I felt the Spirit saying, man, this isn't the time to do this. Sentí que el Espíritu me decía, este no es el momento para esto. And so I went over to him, Así que me acerqué a él. and what I thought was going to end up being a really bad situation, Lo que yo pensé que iba a ser bien difícil, in the words of the person who hit us, en las palabras de esa persona, he said this: dijo, this is the kindest car accident I've ever been in. este es el accidente de carro más amigable que yo he tenido. And my wife and I had an amazing opportunity Y mi esposa y yo tuvimos una oportunidad where we didn't just exchange numbers and insurances, que no simplemente cambiamos número y but we licencia, actually got to speak to this man about Jesus. pero pudimos testificarle a este hombre de Jesús And we got to pray with him. y pudimos orar con él. And so, despite him being my Goliath, A pesar de que era mi Goliat, we were able to see the fruit of the Spirit in that moment. vimos el fruto del Espíritu en ese momento. And I think that a lot of Christians want fruit, Y muchos cristianos queremos el fruto, but they don't want the conditions to grow it. pero no quieren las condiciones que requiere para crecer. And I think we need to lean on Jesus in these moments. En ese momento tenemos que depender de Jesús. And I think John 15 is a good reminder of this, Juan 15 nos recuerda, where Jesus tells us, donde Jesús dice, abide in me and I in you. habitad en mí y yo en vosotros. As the branch cannot bear fruit by itself Como la rama no puede dar frutos por sí sola, unless it abides in the vine, a menos que habita en la viña. neither can you unless you abide in me. Tampoco ustedes si no permanecen en mí. I am the vine, Yo soy la viña, and you are the branches. ustedes son los pámpanos. Whoever abides in me and I in him, El que habita en mí y yo en él, he is it that bears much fruit. ese llevará mucho fruto. And don't skip this part, No parche esta parte, because then Jesus says, porque luego dice Jesús, and apart from me, you can do nothing. y Jesús dice, aparte de mí nada podéis hacer. And so, in the midst of these moments, Así que en medio de estos momentos we need to rely on Jesus, tenemos que confiar en Jesús, because outside of it, porque fuera de esto, the suffering is going to feel like it's an eternity. el sufrimiento va a parecer una eternidad, It's going to feel like we can never get out. va a parecer que nunca vamos a poder salir de ello, It's going to feel like God is not present in those moments. vamos a sentir que Dios no está presente en esos momentos, But God is. pero Dios sí lo está. Even if you don't hear him, Aunque no le oiga, even if you don't see him, aunque no lo veas, even if you don't understand in the aunque no lo moment, entiendas en el momento, his providence is present. su provisión está presente. Because every morning when you wake up, he gives you breath.
Cada día que te levantas, Él te da el aliento. When we abide in Christ, Cuando habitamos en Cristo, things are going to grow in us that are not visible yet. las cosas van a crecer en nosotros aunque no sean visibles todavía. And this is why suffering can become such a powerful place of formation in our lives. Y por eso es que el sufrimiento es un lugar poderoso para formación de nuestra vida. And sometimes it can feel discouraging, Puede ser que se sienta desanimado, but that's only if we value what we can see immediately. pero eso es solamente si miramos lo que vemos en el But when we momento. know that God is present with us, Ahora sabemos que Dios está presente con nosotros it allows us to endure more faithfully. y nos va a permitir que podamos resistir la prueba. And so the Spirit often forms fruit in the very places where we feel the most friction. El Espíritu permite que nosotros crezcamos cuando nosotros estamos en un lugar de dificultad. And so I know Yo sé, that some of us who are present in here today, yo sé que algunos estamos aquí presentes hoy life may not be where we want it to be. y quizás la vida no está donde deberíamos estar. Our bodies may not be where we want it to be. Quizás nuestro cuerpo no está como yo quisiera que estuviera. Our faith may not be where we want it to O be. mi fe no está del modo que yo quisiera que estuviera. But know that God is working in you. Pero piensa la verdad que Dios está trabajando en nosotros. And that in this storm, Y que aún en la tormenta, there's something He is trying to build inside of Él you. está tratando de edificar algo en nosotros. And so I'm going to ask that we all stand. Les pido que estemos de pie. I want to present an opportunity Quiero presentarle una oportunidad because I believe that God wants to meet you where you are. porque Dios quiere verte ahí donde tú estás. And I know that there are some of us in here Y yo sé que algunos de nosotros aquí who don't have a relationship with Jesus. que no tenemos una relación con Jesús And right now you're in the fire y que quizás están en el fuego ahora mismo and you don't feel Him with you. y usted no siente que Él está con usted, You're trying to find a way out of your suffering. tratando de buscar una salida al sufrimiento. But this morning I know that God wants to meet you in that place. Yo sé que esta mañana Dios quiere estar contigo en esa aflicción. And so if that is you this morning Si ese eres tú hoy and you do not know Jesus, y tú no conoces al Señor Jesús, but you want to have Him alongside you pero quisiera que Él estuviera con usted a su lado and you want to walk with Him, especially through y this, quiere caminar con Jesús, especialmente en este momento. then I would ask that this moment you take a bold step with me Yo le pido que usted tome un paso atrevido and that you meet me here at the altar. y que venga al altar. Not because I have any fancy words to give you salvation, No porque yo tenga una palabra especial para salvación para but ti, because I know that God wants to meet you in this moment pero yo sé que Dios quiere recibirte en este and He momento wants to be present with you. para estar contigo.